And those who are listening, okay. Always got to be the smart aleck. All right, so we're actually recording now. So Pastor John, whenever you're gonna get started, man. Buenos días, iglesia, y bienvenidos a nuestro servicio este domingo. Good morning, church, and welcome to our service this Sunday morning. Quisiéramos darle las gracias por compartir este tiempo con nosotros y adorar juntos. We want to thank you for sharing this time with us and worshiping with us together. Y pedimos más que todo que el Señor les anime a través de ese sermón y les edifique en su fe. And we pray more than anything that may the Lord encourage you and edify your faith through this. Queremos recordarles, iglesia, y los que nos están escuchando, que hay diferentes maneras de conectar con nosotros por online. I want to remind you that there's different ways to connect with us online. Como pueden ver en la pantalla, nosotros tenemos nuestra página de Facebook. Ahí pueden ver la dirección. As you can see in the screen, we have our page, our Facebook page right there. Queremos animarles a que vayan a nuestra página de Facebook y opriman el botón que dice me gusta y también que nos quieren seguir. And I would like you to go to our Facebook page and give it a like and follow us. Si siguen a la página cada día durante la semana van a recibir un devocional mío para animarles en su fe. If you like the page, you'll receive my daily devotional so they can encourage you in your faith. También hay otra manera de conectar con nosotros y es a través de nuestro canal de YouTube. And there's another way to connect with us through our YouTube channel. Ahí pueden ver la dirección a nuestro canal y les animamos a que vayan y pongan un me gusta también. And I encourage you to go and follow us in YouTube too. Y que también oprimen el botón que dice que nos quieren seguir. And then that you follow us. También queremos recordarles que hay 3 diferentes maneras de ofrendar a la iglesia durante este tiempo. We also want to remind you that there's 3 different ways to give to the church during this time. Pueden ver en la pantalla que primero hay la manera de textear su ofrenda. There's first, there's the way for you to send it by text. Simplemente usa ese número para mandar un texto con la cantidad. Simply use the number of the screen to send a text with the amount. Y les va a dar las instrucciones como para completar la transacción. And then it will give you the instructions to complete your transaction. Segundo, pueden ir también a nuestra dirección de nuestro sitio de web. Then you can always go to our website. Y ahí en la dirección tienen las instrucciones cómo encontrar nuestro sitio de Easy Tithe. And then in there you will find our site or how to give your tithe through Easy program. Y tercero, nosotros queremos animarles a la iglesia, a los hermanos, que prefieren dar dinero en efectivo y cheque a pasar por la iglesia entre las 12 y 1:30 todos los domingos para dejar sus ofrendas en la iglesia. And the last opportunity to do it is if you want to give your tithes and offerings in cash, you can stop by the church, you can stop by here on Sundays between 12 and 1:30 p.m. Gracias, iglesia, por su fidelidad en dar. And I want to thank you for your faithfulness in giving to the church. Este domingo yo quiero seguir hablándoles acerca del poder del Espíritu en nuestras vidas. So this Sunday I want to continue the series about the power, the spirit of power in our lives. Y hoy les quiero hablar acerca del poder del Espíritu para hablar con valentía como testigos del Señor. And today I want to speak to you about the spirit of power, the power to speak boldly as His witness. Si podemos revisar y recordar lo que hemos hablado las últimas 2 semanas. If we can remember what we have learned the last 2 weeks. Hablamos acerca del poder del Espíritu para ayudarnos a hacer una diferencia en nuestro mundo. We talked about the power, the spirit of power to make a difference in our world. Y también hablamos acerca del poder del Espíritu para ayudarnos a vencer la tentación. We also talked about the spirit of power to help us overcome temptation. Una de las maneras que quiero hablar hoy del Espíritu Santo nos ayuda One of the ways that I want to talk about today a hacer una diferencia en nuestro mundo
that is the Holy Spirit help us to make a difference in our world es compartir con los demás a través de nuestras palabras. is to speak with, to share with others through our words. En otras palabras, el Espíritu Santo hace una diferencia en nuestro mundo cuando nosotros hablamos acerca de Él. In other words, the Holy Spirit makes a difference in our world when we talk about Him. Un ejemplo de esto es Pedro, el apóstol Pedro. One example of this is the Apostle Peter. Pedro era una persona diferente ese día cuando Jesucristo murió en la cruz Peter was a different person the day that Jesus died on the cross. que después. He was a different person when he died than afterwards. ¿Se acuerdan que Pedro negó a Jesús 3 veces? You remember that Peter denied Jesus 3 times. En el capítulo 2 de Hechos vemos un Pedro diferente. In Acts 2, we see a different Peter. Vemos un Pedro que se levanta con los otros apóstoles We see another Peter that lifts up with the other apostles. y él da un sermón tremendo que cambia miles y miles de vidas. And he gives a sermon, a powerful sermon that changes thousands La of pregunta lives. es cómo él fue cambiado. The question is, how was he changed? El poder del Espíritu Santo. It was through the power of the Holy Spirit. Cuando Pedro dependió de su propio poder para testificar, When Peter depended on his own power to testify, fracasó. he failed. Pero cuando él dependía del Espíritu Santo, But when he depended on the Holy Spirit, cuando él estaba lleno del Espíritu, when he was full with the Holy Spirit, se levantó y habló a miles de personas he rised up and spoke to hundreds of people, y miles fueron salvos. and thousands of people were saved. Y yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 4, este versículo, I want to go to Acts chapter 4 and look at this verse porque creo que narra lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. because I believe that this summarizes what the Lord wants to do in our lives. Hechos 4:31 dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Acts 4:31 says, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, iglesia, When we are filled with the Holy Spirit, church, Él nos da el poder para proclamar la palabra de Dios sin temor, He gives us the power to proclaim the word of God without fear, con valentía. boldly. Y es mi deseo, iglesia, que nosotros en esta semana And it's my desire that throughout this week, y en nuestras vidas in our lives, podemos hablar sin temor that we can speak without being y afraid. podemos ministrar a los demás, And we can minister to others, contándoles lo que Dios está haciendo en nuestras vidas telling them what the Lord is doing in our y lo lives que el Señor quiere hacer en sus vidas. and what the Lord wants to do in their lives. Dios decide usarnos a nosotros, iglesia, God decides to use us as a church a ser sus portavoces, a hablar por Él a nuestro mundo. God chooses us to be His mouthpieces to speak for Him in our world. Esto es el resumen de mi sermón hoy. This is practically what my sermon is going to be about. Dios quiere usarle a usted, God wants to use you a hablar por Él, to speak for Him a su alrededor. to those around you. Porque esto es como Dios funciona en la iglesia. Y especialmente vemos esto en el libro de los Hechos. Because that's how God works in the church. Especially we see that in the book of Acts. Él da poder a sus seguidores He gives power to His followers a ser sus testigos. to be His witnesses. Y el Espíritu Santo, hermanos, quiere inspirar a usted, And the Holy Spirit wants to inspire you, inspirar a sus palabras, inspire your words a ser testigos eficaces, to be effective witnesses, hablar por Él to speak for Him, y tocar los que están a su alrededor. and to touch those around you. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, úsame? How many of us have said, Lord, use me? El Señor no usa solamente los que están trabajando en la iglesia The Lord doesn't just use those that are working in the church o los que son personas espirituales, entre comillas. or those that are supposedly spiritual. Dios usa a todos sus seguidores. God uses all of His followers. Si vemos en la Biblia, If we see in the Bible, Dios escoge God chooses, usar personas
God chooses to use those people como sus testigos. as his witnesses. En Egipto usó a Moisés y Aarón. In Egypt, he used Moses and Aaron. En Israel usó los profetas y los reyes para hablar a su pueblo. In Israel, he chose the prophets to speak to his people. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús, su Hijo, hablando y enseñando con palabras. In the New Testament, we see Jesus Christ, his son, speaking with words. Segundo de Corintios 5:17 tiene un mensaje muy tremendo para nosotros. In 2 Corinthians 17, it has a great message for us. Dice la palabra de Dios, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. In 2 Corinthians chapter 5, verse 19 through 20, it says, "And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God." Usted y yo somos llamados por Dios, iglesia, You and I are called by God a dar palabras de ánimo, esperanza, to give words of encouragement and of hope, a testificar de nuestro grandioso, to testify of our great God, de lo que está haciendo en nuestras vidas of what he's doing in our y lo lives, que Él quiere hacer en los demás. and what he wants to do in others. Porque, iglesia, Dios no hace excepción de personas. Because God does not make exceptions of people. En la iglesia no hay un grupo que testifica y comparte la palabra y otros que no. In the church, there's not a group of people that testified the word of God, and there's another group that doesn't Si testify. usted tiene una boca, el Señor quiere que usted hable. If you have a mouth, the Lord wants you to speak. Y si usted viene en contacto con los demás, Dios quiere que usted hable con valentía a ellos And if también. you are around others, God wants you to speak boldly to them. Hoy yo quiero compartirles un ejemplo en la Biblia Today, I want to share with you an example in the Bible. de una persona quizás no bien conocido Perhaps a person that is not very well known, que nos da unas lecciones poderosas that he gives us a very powerful lessons a través de cómo compartir la palabra de Dios con valentía. and it shows us how to share the word of God boldly Y cómo ser sensible y tener el poder del Espíritu Santo. and how to be sensitive and have the power of the Holy Spirit. Vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. We're going to go to chapter 8 in Acts. Y yo quiero contarles este versículo. Yo quiero que Eva, si tú puedes comenzar a leer en el 26 y luego vamos a enfocar en el 29. So I'll start reading on verse 26, and then the emphasis will be verse 29. So 26 says, Acts 8:26. Now an angel of the Lord said to Philip, Go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of the Kandake, which means Queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home was sitting on the chariot reading the book of Isaiah the prophet. The Spirit told Philip, "Go to the chariot and stay near it." And verse 30, then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. "Do you understand what you are reading?" Philip asked. ¿Qué está pasando en este pasaje? What is happening in this passage? Vemos a Felipe, We see Philip, que era un diácono en la iglesia primitiva. that he was a deacon in the primitive church. En el libro de los Hechos, capítulo 6, In Acts chapter 6, él es un diácono he's a deacon, y está sirviendo en la iglesia, and he's serving in the church, dándole comida a los pobres, a las viudas. giving food to the widows. Básicamente es un administrador. Basically, he's the administrator. Pero se dice que era un hombre lleno del Espíritu. But it is said that he was a man full of the Spirit. Después de esto, llega una gran persecución a la iglesia en capítulo 8.
Later, there was a great persecution to the church in chapter 8. Saúl, que iba a ser también llamado Pablo, el apóstol Pablo, estaba persiguiendo la iglesia. Saul, who later on became the apostle Paul, was persecuting the church. Todos los discípulos tenían que salir de Jerusalén. All the disciples had to leave Jerusalem. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Only the apostles stayed in Jerusalem. Y al salir de Jerusalén, los discípulos comenzaron a compartir la palabra de Dios. And as they were leaving Jerusalem, they started sharing the word of God. Felipe, aún siendo diácono, fue a Samaria. Philip, being a deacon, he went to Samaria. A Samaria, el lugar de odio, un lugar de odio para los judíos. It was a place, Samaria was a place where they did not like the No Jews. se llevaban bien con los samaritanos. They didn't get along with each other. Pero Felipe, impulsado por el Espíritu, va a Samaria, But Philip, prompted by the Holy Spirit, he goes to Samaria. comienza a predicar la palabra He starts preaching the word of y God. hay un gran avivamiento. And there's a great revival that happens. Tanto de que Pedro y Juan vienen de Jerusalén para ver lo que está pasando en The Samaria. revival was so great that Peter and John come from Jerusalem to go to Samaria to find out what's going Y on. justamente mientras este avivamiento está sucediendo, And right when this revival is taking place, aquí en capítulo 8, el Espíritu le dice a Felipe, Felipe, vete right here in chapter 8, the Spirit tells Philip to go. al camino que lleva hasta Gaza. Go to the place, to the road that leads to Gaza. Vemos aquí, vamos a encontrar en este pasaje, hermanos, tres principios And here we find three principles que podemos encontrar that we can find. y si los seguimos, And if we follow them, podemos ser inspirados y el Espíritu Santo nos puede usar. we can be inspired and the Holy Spirit can help us. Yo quiero que usted y yo, hermanos, seamos sensibles al Espíritu I want us, both you and I, to be sensitive to the y Holy como Spirit. Felipe ser usados por Dios grandemente. And like Philip, be used by God greatly. Principio número 1, The first point, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. we have to be sensitive to the Holy Spirit. Aquí vamos a ver que el Espíritu de Dios And here we're going to see that the Spirit of God le habló a Felipe spoke to Philip, y Felipe escuchó and Philip heard, y era sensible a la voz del and Espíritu. he was sensitive to the voice of the Holy Spirit. Fíjense lo que pasó. Look what happened. Dice que el ángel del Señor le dijo a Felipe, It says that the angel of the Lord told Philip, vete al camino que lleva hasta Gaza. go to the road that leads to Gaza. Dios, por medio de su Espíritu Santo, God, through his Holy Spirit, nos va a guiar, hermanos, is guiding us divinamente, divinely para que podamos tocar a personas so that we can touch others y ministrarles los propósitos de Dios. and so we can minister to them the purpose of God. ¿No es maravilloso, iglesia, que en medio de un avivamiento, Isn't it wonderful that in the middle of this revival, Dios le llama a Felipe a ir a ministrar a una sola persona? God calls Philip out to go and minister to one single person. En mi carne, en mi manera de pensar humanamente, In my own flesh and in my own thinking, yo hubiera pensado, Señor, tengo un avivamiento a atender. I would have been thinking, God, I have a whole revival ¿Y to tú take quieres care que of. deje a todos esos para una sola persona? And you want me to leave all those to go to one single person? El Señor le dirigió a Felipe a ministrar a una sola persona. The Lord directed Philip to minister to one single person. Y como que porque él estaba sensible a la voz del Espíritu, And because he was sensitive to the word of God, él obedeció he listened and he obeyed. y él pudo ministrar a esta persona. And he was able to minister to one person. El Señor nos quiere usar igual, iglesia. The Lord wants to use us the same way, church. Muchas veces, yo no sé usted, pero conmigo el Espíritu me ministra una voz interna muy sensible. I don't know about you, but the Holy Spirit ministers to me in a very intimate word. Quizás usted tiene la misma experiencia. Maybe you have experienced the same experience. Está hablando con alguien You might be speaking with someone, y una voz interna le dice,
And maybe there's an internal voice that tells you, Comparte su testimonio. share your testimony. Comparte lo que Dios está haciendo en su vida. Share what the Lord has done in O your life. invítelo a la iglesia. Or invite him to come to church. Quizás otra manera es a veces el Señor pone en nosotros personas, Another way is that sometimes the Lord puts other people in our ways. nombres de personas que quizás no hemos hablado con ellos durante un tiempo. Or maybe we start thinking about people that we haven't thought of or who we haven't seen for a while. Un pariente, un amigo. Maybe it's a relative, maybe it's a friend. Y la voz dice, ora por ellos. And the voice of the Holy Spirit tells us, pray for them. O llámales. Or call them. Envíeles un texto. Send them a text. Las impresiones del Espíritu Santo nos quieren impulsar a hablar y ministrar. The promptings of the Holy Spirit wants us to minister and to talk to people. Y como cristianos, iglesia, no hay coincidencias en el reino de Dios. And as Christians, there is no coincidence in the kingdom of God. No, el Espíritu Santo quiere que ministremos. The Holy Spirit wants us to minister. Y muchas veces, hermanos, Él trae personas en nuestro camino And many times He brings people into our life para que podamos hablar a sus vidas. so that we can speak into their lives. El Espíritu Santo quería tocar a este hombre de Etíope. The Holy Spirit wanted to touch this Ethiopian eunuch Y porque él necesitaba aprender y saber quién era Jesús. because he needed to learn who Jesus was. Y Dios quiere que, al igual que Felipe, con nosotros, quiere que estemos listos a administrar. And God wants us to be ready just like as Philip was ready to minister. Y hablar palabras de vida en los demás. And to speak words of life unto others. Pero sucede algo. But something happens. Muchas veces estamos demasiado ocupados. Sometimes we're too busy. La barrera que a veces nos detiene en ministrar y en cumplir y escuchar la voz del Espíritu The barrier that keeps us from listening to the Spirit and ministering to people es que estamos demasiado ocupados. is that we're too busy. Tenemos que hacer muchas cosas. We have too many things to do. Estamos yendo por aquí y por allá. We're going here and we're going there. El Espíritu de Dios The Spirit of God quiere que nos detengamos wants us to stop y que estemos sensibles a su voz. and that we become sensitive to His voice. Porque muchas veces son los momentos Because many times those are the moments que estamos más ocupados that we're so busy que el Señor quiere que ministremos that the Lord wants us to y minister hablemos a alguien. and that He wants us to speak to someone. Tenemos que aprender a detenernos We have to learn to stop y no estar tan apurados and not be in such a hurry para poder, número 2, obedecer a la so voz that del number Espíritu. 2, we can obey the voice of the Holy Spirit. Primero, Felipe tenía que ser sensible. First, Philip had to be sensitive. Vemos aquí, segundo, que él tenía que obedecer. And second, he had to obey. Cuando Dios, hermanos, trae a alguien en nuestro camino, When God brings someone into our life, Él quiere que nosotros ministremos y obedezcamos. He wants us to obey and to minister. Todos nosotros tenemos historias de momentos que sentimos que el Señor nos estaba hablando por medio de su Espíritu Santo. We all have stories where we have felt that the Holy Spirit has been speaking to us El through the Holy Espíritu Spirit. puso una impresión en nosotros. Llama, hable con esta persona. Perhaps the Holy Spirit put a prompting in our hearts that says, speak with this person, call this person, Ore por esta persona. or pray for this person. El gozo de la obediencia, iglesia, es que cuando obedecemos la voz del Espíritu, nos ponemos a nosotros en el lugar donde nosotros podemos tocar a alguien para Dios. The joy is in the obedience where we place ourselves in a place where we can touch others for God. Felipe escuchó la voz del Espíritu y él obedeció. Philip listened to the word of the Holy Spirit and he obeyed. Él tomó el camino hasta Gaza. He took the road to Gaza. Y aún como leímos, mientras el etíope estaba leyendo la palabra de Dios, leyendo el libro de And Isaías, even as that Ethiopian was reading the word of God, the book of Isaiah, Felipe obedeció la voz del Espíritu en ir más cerca. Philip obeyed the word of God in getting closer. Dios quiso que Felipe ministrara a este hombre etíope.
God wanted Philip to minister to the Ethiopian eunuch. Y hay personas que el Señor tiene, hermanos, para nosotros. And there's people that the Lord has designated for us, Y Él quiere que ministremos a sus necesidades espirituales. and He wants us to minister to them in their needs. Usted y yo, hermanos. You and I. Felipe no sabía a quién iba a ministrar, Philip did not know who he was going to minister pero to, simplemente él obedeció. but he just simply obeyed the voice of the Primero el Holy Spirit. Espíritu le dijo, vete al camino de hasta Gaza. First, the Holy Spirit told him, go to the road that leads to Y luego Gaza. le dijo, acércate a la carroza. And then he says, get close to the chariot. Felipe tuvo que hacer una decisión, And Philip had to make a decision si iba a obedecer. if he was going to obey. Felipe pudo haber dicho, estoy demasiado ocupado aquí en Samaria, Dios, He could have said, I am very busy right here in Samaria, God. haciendo muchas cosas para ti. I am doing a lot of things for you. Pero él reconoció que el Espíritu le estaba hablando. But he recognized that it was the Spirit that was speaking Tomó un to him. riesgo. And he took a risk. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. And that's what we have to do, church. Acuérdense de algo. Remember this. El enemigo de nosotros nunca nos va a decir que nosotros hablemos a Dios, a alguien acerca de Dios. The enemy of our souls is never going to tell us to go and speak to others about God. Muchas veces nos cuestionamos, ¿será Dios que me está hablando? Sometimes we question it. Is it God that's speaking to me? Si Dios le está hablando y le está diciendo que ministre, que hable a alguien acerca de él, es el Espíritu de Dios. If you're hearing a prompting to go and speak the word of God, to go and minister to others, that is the word of Cuando God. sentimos que Dios nos está diciendo que hablemos con alguien, When you're feeling that the Lord is telling you to speak to someone, tenemos que ser obedientes. you have to obey. Y ese es el paso número 2. And that was step number 2. Iglesia, cuando el Espíritu nos habla, Church, when the Spirit of God speaks to us, obedezcamos. let's obey. Y luego el punto final número 3. And then number 3, Cuando el Espíritu nos habla when the Holy Spirit speaks to us y obedecemos, and we obey, el Espíritu quiere que hablemos directamente a la necesidad. the Holy Spirit wants us to speak directly to the need. Fíjese lo que pasa en el versículo 34 Look what de happens Hechos, in verse 8. in verse 34 of Acts 8. El hombre etíope le hace una pregunta a Felipe. Le dice, Felipe, por favor, dime, ¿qué significa que está diciendo el profeta? ¿Qué quiere decir? It says in Acts chapter 8 verse 34, the eunuch asked Philip, tell me please, who is the prophet talking about? Y luego en el 35 dice que entonces Felipe comenzó a instruirle, a explicarle del pasaje y le contó las buenas nuevas. And then it says in verse 35 that Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. Felipe se dirigió a la necesidad de ese hombre. Philip directly spoke to the need of that man. El hombre estaba diciendo, explícame lo que significa este pasaje. The man was asking him, explain to me what this passage means. Y le contó el evangelio. Le And he explicó el told him evangelio. about it. He explained to him about the good news. Cuando el Espíritu Santo nos guía a suplir una necesidad, When the Holy Spirit guides you to fulfill one specific súplelo, need, iglesia. just say, know this, church. Aprovechalo. Take advantage of it. Dios le está dando una oportunidad de tocar a alguien para God's él. giving you the opportunity to touch one person for Him. Nosotros tenemos que, sin temor, pero con confianza, hablar a los demás. We have to do it without fear and with confidence to share the good news. Porque el Espíritu está con nosotros. Because the Holy Spirit is with us. Por ejemplo, hermanos, muchas veces escuchamos que personas comparten una necesidad física Sometimes we hear that people are sharing a physical need that they have. y siente que quiere orar por esa persona. And then you feel you want to pray for that person. Aprovecha esa oportunidad. Take advantage of that opportunity. No diga, voy a orar por usted más tarde. Don't just tell them, I'll pray for you later on. Pida su permiso
Ask him for permission que si puede orar por ellos en ese momento. if you can pray for them at that specific moment. Hay momentos cuando sentimos que el Señor quiere que compartamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. There's moments that the Lord wants us to share what he's doing in our lives. Quizás alguien en su vida le hace una pregunta acerca de Dios. Maybe somebody around you asks you a question about God. O alguien le dice, ¿a qué iglesia vas? Or somebody asks you, what church do you go O eres to? cristiano. Or are you a Christian? Noto de que tú no hablas como los demás. I can tell that you don't speak like the O no te like other enojas como people. los demás. Or you don't get as upset as the ¿O other por qué ones. trabajas tan fuertemente, tan fielmente? Or that you're a very hard worker. El Señor nos da oportunidades The Lord gives us opportunities de hablar por Él. to speak for him. Una vez en el trabajo, One time at work, hace muchos años estaba con un amigo mío it's a long time ago, I was with one of my friends. y él sabía que era un cristiano, yo era cristiano, He knew I was a Christian, y sabía que no era cristiano él. and I knew he was not a Christian. Y de repente el Espíritu como que me inspiró y me dijo, pregúntale qué pasaría si él muere, si él sabe sí o no que va a ir al cielo. And then the Lord said, ask him if he knows where he's going to go if he was going to die. Y le hice la pregunta. So I asked him. Y eso abrió una conversación donde nosotros pudimos hablar acerca de la vida eterna, acerca de Jesucristo. And that opened up a conversation where we can have talk about eternal life. Primera de Pedro capítulo 3 1 Peter chapter 3, dice, it Esto. says this. más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. But in your heart, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Entonces, hermanos, tenemos que estar listos siempre Therefore, brothers and sisters, we have to be ready always a compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas to share what the Lord has done in our lives y del Evangelio, and the good news, pero siempre haciéndolo con respeto but always doing it with respect y en una manera que graciosa. and with gentleness. Si somos obedientes al llamado del Señor, If we are called to be obedient from the vamos Lord, a cumplir la obra del Señor justamente en el tiempo perfecto. we're going to fulfill the work of the Lord right at the perfect time. Hermanos, Dios quiere que toquemos las personas a nuestro alrededor God wants us to touch the people around us porque tienen necesidad de Él. because they have a need of Him. El Espíritu nos da el poder para hablar The Spirit gives us the power to speak con valentía a los demás. with boldness to others. Él nos está impulsando, He prompts us. guiándonos He guides us a hablar a los demás, a ministrar a los demás. to speak to others, to minister Y Él to quiere que others. seamos obedientes. And He wants us to obey Porque Él quiere que toquemos a los demás a nuestro alrededor. because He wants us to touch others that are around us. Quiere que usted y yo He wants you and I hablemos palabras de ánimo, that we speak words of palabras de encouragement, vida words of life a los demás, to those around us, para que sepan la esperanza que nosotros tenemos en so that they Cristo. know the hope that we have in Jesus Christ. Para terminar, iglesia, As I end tonight, quiero today, contarles una historia I want to tell you the story que describe lo que estoy hablando that it describes what I'm talking en esta about. mañana. What I'm talking about this morning. Tuve un alumno, uno de mis clases en una universidad cristiana privada en la área de Sacramento donde yo doy clases. I had a student of mine at the university where I teach, Y estaba estudiando para ser pastor de jóvenes, and he was studying to become a youth pastor. pero a la misma vez estaba sirviendo en una iglesia como ministro de jóvenes. And at the same time, he was serving as a youth minister at a local church. Y él nos compartió en la clase de que en un retiro de jóvenes And he shared with us during class that during a youth retreat, tenía varios jóvenes con él he has several young people with him, y él sintió por el Espíritu Santo hablar con uno de los jóvenes. and he was prompted by the Holy Spirit
to speak with one of the young No people. conocía muy bien a este muchacho, He didn't really know this young man, pero sintió del Señor apartarlo y hablar con él nomás ellos. and he felt in his heart to pull him aside and just have a conversation with him in private. Entonces comenzó a hablar con él. So he began to speak with him. Y el joven, el muchacho, comenzó a abrir su vida a él. And the young man began to open up his life to Y him. el pastor de jóvenes comenzó a hablar vida, So the palabras de vida. youth pastor started just pouring out words of life Comenzó upon a his life. animarle He started encouraging him y recordarle cuán precioso era a Dios and to remind him how precious this young man y was los to planes God de Dios que Dios tenía para él. and the plans that God had for his life. Después de la conversación, regresaron al grupo After they had that conversation, they went back to the group. y después de 6 meses nos contó, And then later on, after 6 months, he told us, el joven habló con él the young person came back to speak with him. y le dijo, pastor, And he said, Pastor, no sabes qué significó esa conversación conmigo. you cannot imagine what that conversation meant to me. Durante ese tiempo mi vida estaba pensando, During that time in my life, en serio, quitarme la vida. I was really considering taking my life. Aún en ese retiro yo fui, pero le dije a Dios, Dios, si nadie me habla, si nadie me da un mensaje de ánimo en este retiro, Even in that retreat, I told the Lord, if nobody speaks to me, if nobody gives me a word during this me voy a retreat, quitar la vida. I'm going to take my life. El Espíritu le dijo a este pastor de jóvenes, But the Holy Spirit spoke to the youth pastor, sabiendo lo que estaba pasando en este joven, knowing what was going on in this young man's life. háblale. He told the pastor, speak Anímale. to him, encourage him. Él obedeció He obeyed him. y nos And he dijo, said- no, después no pensaba que era gran cosa, And he said to him, I didn't think it was such a great thing, pero era gran cosa para ese joven. but it was a great thing for the young man. Escuchó la voz del Espíritu, He listened to the word of the Holy Spirit. obedeció, He obeyed. compartió palabras de ánimo He shared words of encouragement. y el Señor cambió la vida de ese joven. And the Lord changed the life of the young Cambió man. su destino. He changed his destiny. Iglesia, no sabemos cuándo vamos a ministrar a alguien Church, we do not know when we're going to be ministering to y someone cambiar su destino. and change their destiny. Yo les animo, iglesia, a orar conmigo ahora. I encourage you, church, to pray with me Y le right now. animo a pedir al Señor, And I encourage you to ask of the Señor, Lord hábleme, Señor, por medio de tu Espíritu. and to say, Lord, speak to me through your Holy Y ayúdeme a Spirit ser sensible a tu voz. and help me to be sensitive to your voice. Ayúdeme a obedecer a tu voz. Help me to obey your voice Y ayúdame a hablar palabras de ánimo y de vida and help me to speak words of encouragement and of love a los que están a mi alrededor. to those that are around me. Oremos, iglesia. Let's pray, church. Señor, esta mañana gracias te damos. This morning, God, we thank you. Te doy gracias por los que me están escuchando. I thank you, Lord, for those that are listening Yo to pido me. que unjas mis palabras I pray that you will anoint my words y que toques a los que nos están escuchando. and that you touch those that are listening to us. Y los recuerdes, Señor, de que tú quieres usarlos. And that you remind us, God, that you want to use us. Recuérdanos, Señor, que tú quieres usarnos como tus portavoces. Remind us, God, that you want to use us as your mouthpieces Hablar a los to demás. speak to others, A darles palabras de vida. to give them words of encouragement, Palabras de ánimo. words of love, Palabras de buenas nuevas. words of life, words of new life. Señor, yo pido que no estemos demasiado ocupados, God, I pray that we will not be so busy, sino que seamos sensibles a tu voz. but that we will be sensitive to your Cuando voice. tú nos hables, que seamos When you obedientes. speak to us, may we be obedient. Que nos detengamos May we stop y hablar to speak to those y around us ministrar and to minister to a them, los que necesiten una palabra. to those that need to hear one word of encouragement. En el nombre de Jesús In the hablamos. name of Jesus we En el pray. nombre de Jesús. In the Señor. name of Jesus we pray. Amén. Amen. Iglesia, les animo a que en esta semana Church, I encourage you so that this week esperemos que el Señor nos quiera usar.
we wait for the Lord to use us. Y cuando escuchemos esa voz del Espíritu, And when we hear that prompt, the Holy Spirit, seamos obedientes we become obedient. y que simplemente compartamos lo que Dios quiere que compartamos And that we share what the Lord wants us to share en el poder del Espíritu Santo. in the power of the Holy Spirit. Amén. Amen. Gracias, iglesia, les damos por estar con nosotros Thank you so much for being with us this morning. y les pedimos que el Señor los bendiga grandemente en esta semana. And I pray that the Lord bless you greatly this week. Adiós. God bless you. Bye.